Ассалому алейкум, духтарако, созаин хубен духтаро. Духтарако барои шумо бозам анами итальянскиро глои навш овардем духтаро. Нест дар ҷаҳон ном доранд ё духтаро. Мақсад ки фақат дар навори мо и чизоро мебинен. Нигоҳ кунед. И аҷоибот качество духтаро. Ма фақат худам айём мепӯшам диден. Ҳама хе хушрай 3 метриш 250 сомон нархи як донаша. Касе обтой мегира бо ма ёра арзон мекунам духтаро. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. Поча метофта. И духтаро, и равнен чихе фасонак. Не, а 2000 да хушроя паҷон. И духтаро, качествош ҳам қазура ки мешуи мепӯши ягон чи намешава духтарако. Не, апамам дора, хидмам дорам, ҳардумон бесанг мепӯшем. Мо духтаро, иёра бесанг мепӯшем, сабуктар барои бозор дуробуро дорем. Монда нашавем барои тӯи пӯшако духтаро метонем санг дороша бигирем. Ё 250 сомон духтаро дар навора касе айдата зиёд мегира бо ма ёра кӯшиш карда духтаро барои шумо арзон карда метиём духтаро. Касе да доставка дар кори марҳамат ё борои новинка монад духтаро. Борои нест дар ҷаҳоном чуноне ки гуфтам. Ина духтаро бинен качествора бинен духтаро. Ҳамашу вавай. 250 сомонат духтаро. Бо арзон мешавад. Касе бисёр мехарад духтаро арзон мекунем. Диден? Ана духтаро. И сирха хушругиша. Анами ранги асосиш қариб омад. Анами ранги асосишай. Ҳами телефонҳо чӣ хеле ҳозир навор мекунанд ки даже айфон ҳам бошад дар навор фасони бад намеяд. Духтарако нимия бисёр мепурсанд ай бесангам дорем. Имина ҳамира бесангша дорем духтаро. Бесангш 150 сомон бо арзон мешавад. Нархи донашай. Ана духтарако и санг дориш 250 сомон. Нигоҳ кунед, и аҷоибот хушрӯй. Ина духтаро иша бинед чихе хушрӯй. Саб сурхай сангош. Сурхи анори. Гулошния, бичния. Духтаро хушрӯй ма марҳамат кунед духтаро. Мо доставкамон ки ба ҳама ҷо ҳастай бисёр мепурсен Россияда 90% шаҳрҳои Россия духтаро мо доставка дорем. Ина духтарако бо як ранги хушрӯй дига омада ишам нишонтиё. Диден? Анами ранги асосишай. Ина духтаро як ранги сабзи дигар. Ранги асосиш анами хе омад. Анами ранги худшай духтаро. Инем рамроям ҳастай духтаро. Лозис шкам хадавай бесанг анамира ҳаст духтаро. Чизе гуфтам ҳаст, за чизе ҳаст набудагиша намегум ҳаст нест. Будагиша мегум ки ҳастай. Бесангша дорем. Сиё ҳа? Ҳама гулора бесангша пашти дорем ҳозир. Ҳозир ашта наомадаги. На духтаро диден? Диден хушрӯ гира. Як цвети необычный. Ҳозир як цвети необычный хеле ина биден фасониша духтарако. Итальянка ҷонай духтаро. ҳам озору хушрӯй, ҳама чиш хушрӯй. Ина духтарако диден? Ма анам хеле нишон метим духтаро шумо бинен ки гилаш да чиай фаҳмиден? Ман метавонам хеле нишон дим, аммо ман хеле нишон метим ки гила бибинен шумо. Бо сангша бибинен духтаро. И гилчара духтаро дар руш ҷангай. Мо ҳар рӯз халос мекунем одаморо барои анами гилча. Ина дорем духтарако, бо метонем заказ кунем. И коричневый дора аз нишон метием духтарако диден? Анами хеле нишон додана маъноша мекунем гилора бибинем бифаҳмем ки чиай. Анами ранги асосишай духтаро диден? Баъд духтарако инаи бомбагранатай мо омадина бинен. Анами ранги асосиша анам хи қабдагимда дар навор ранги дар кори омад духтарако.
3 متر 250 سومون. اولی برنامه تا آخر برنامه را 35 بار نرخورا میگم که میپرسین اپا چند سومون ای. این دخترا ایشم ام خنیا بچنی کرته عرب گلا ایرم میدونین همه با متریال اساسی شمی همی گل چوکاتی در وای اومدگی بود ارمانسکی شال اومدگی بود 500 سومون بود. هاز در ایتالیانسکی اومدگی عرب گلمون دخترا کو 250 سومون. انمی عرب گل کرته دخترا کو. گلچرا انا جدین دخترا رسوتکه همیه انی رسوتکش های دخترا با نی گلچرا کاریش نویش گلچرا رسوتکش نه دخترا دیدین رسوتکاشونو در براشون موندیم که شتا به شما ببینین. نگینا کلند انا خورا بگو اینا دخترا کن نگاه کنی آه نگینا اینا ارنجی وی دخترا دیدین دخترا یه ارنجی بیای او قدر نور رنگ خودش نامده است ایو انا دخترا رنگ اساسش اومد قریب اینمی رنگ اساسشه با نیگل چکم دخترا میپرسه نگاه کنین چه خوشرکه ایرم دوریم حاضرشتم پارتونی ای غرم زنگ زیسه کلین می برشا گرفته باشه برای یکون چی زنگ میزنده ای غرم زنگ زیسه این دخترا کو یک رنگ فاسونی دیگر سنگش به حد فاسون برامده